कोयला माफियाଙ୍କ आतंकराज चोरा कारोबार खबर देबारु अपहरण करी निस्तुक पिटिले पुलिस डीआईजीଙ୍କୁ युवकଙ୍କ पत्नी नेहुरा हेबारु चरंपारु उद्धार करागला। साबरंग पुलिस माफियाଙ୍କ सह चोरा पिरती धरा पड़ जाइछि। कोयला माफिया प्रतिदिन 8 ରୁ 10 ट्रक विदेशी कोयला चालाण करती। धामरा रेलपथरु मालवाही ट्रेन यह चोरी हुए। इच्छापुर ग्रामर प्रताप बेहेरा एक खबर पुलिस को देबारु पुलिस माफिया को जणाइथिला। माफिया माने बुधवार इच्छापुर छकरु बोलेरो जोगे टेकी नेइथिले प्रताप को। डीआईजी को लोके कहबा परे प्रताप को रक्त जुड़बुड़ अवस्था उद्धार करा जाई भद्रक मेडिकल को अणा जाइछि। सविशेष विवरणी पाई असंतु छिबा हम प्रतिनिधि अभय पतिंग पाखकु। अभय कोन रहिछि वर्तमान सठाकर परिस्थिति? प्रीति ए कोयला माफिया माने सबो सीमा सरहद को पारी कर दी सारे पुलिस को खबर दबारु ए जो कोयला चोरी विषय रे पुलिस को खबर दबारु से माने गतकाली भद्रक चांदबाली पहर दिन बुधवार एटा होची बुधवार दिन घटना भद्रक चांदबाली राजपथर इच्छापुर छक ठारू से माने गामुछारे ता मुह को बांधी बोलर रे पूरा टेकी नहीं गले जे तू कहीं आमर कोयला चोरी संपर्क में पुलिस की जनाऊचु। सबुठारु आश्चर्यजनक घटना हला एई जो युवक पुलिस को खबर देते या जे जे जाऊची ट्रक जाऊची कोयला चोरी ट्रक ए वर्तमान पास करछे आपण माने याकू धरंतु किंतु सेही पुलिस ए माफिया मान को जना देला जे तम विरुद्ध एई प्रताप बेहेरा इच्छापुर ग्रामर जे प्रताप बेहेरा सी आमको खबर दौची बारंबार फोन करी डिस्टर्ब करुची तमे ताको साबाड़ कर। ए भद्रक जिलार जो साबरंग थाना पुलिस रो ए कारनामा पाई जने युवक को अकथनीय अत्याचार निर्मम प्रहार करिसंती ए जो कोयला माफिया माने। प्रीति अफय जति हमें जानिछे ताहले पुलिस होची लोकंकर रक्षाकारी किंतु जदि पुलिस और माफिया भितर एभली मधुचंद्रिका रहिबो ताहले लोके काहा भरोसा रे रहिबे सेठी? पुलिस प्रशासन दायित्व कौन ए कौन कहउचंती स्थानीय बासिंदा कौन कहउची पुलिस प्रशासन? प्रीति ये घटना लोकलोचन को आसीबा अति जरूरी कारण भद्रक जिलार साबरंग थाना ग्रामांचल थाना ये जो दुईटी थाना कोयला माफियांक पाई एक स्वर्ग हो जाइछि। ए थानार कर्मचारी माने इन्स्पेक्टर माने सब इन्स्पेक्टर माने कौन माने जतिकी रहिले कर्मचारी से माने मासिकिया नुह दिन को बटी प्रत्येक दिन एतिकी गाड़ी कोयला गाड़ी एठू पारी हब एवं एतिकी टंका दब प्रत्येक दिन 8 ରୁ 15टी कोयला 14 चकिया 12 चकिया ये जो कोयला ट्रक पारी होची प्रति ट्रक पिछा से कोयला ट्रक पिछा 20,000 टंका देउचंती। तेणु ये हिसाब को नेले साबरंग आ ग्रामांचल पुलिस 1 लाख ରୁ 1.5 लाख टंका राति के कमाउछंती। एमाने जेतले कोयला चोरी विषय ये जो प्रताप बेहेरा बारंबार एसपी आओ जो एडिशनल एसपी संबित माझी एवं साबरंग थानार इन्स्पेक्टर से जो समस्त को खबर देला एमाने एमिति भाबरे कले खबर ये जो कोयला माफिया को जणे देला परे इच्छापुर छकरू से माने नहीं आइचंती नहीं गले नहीं जाई आंदपुर एवं आंदपुर जंगल ठाकुरमुंडा जंगल एवं नीलगिरी बालेश्वर नीलगिरी जंगल ले सेमाने ताको निस्तुक पिटिवा परे सेतबेले चरंपा बौलवाड़िया एक फुटबॉल पड़िया पाखरे एक निकांचन जगह थिला सेठी रखी ताको गोड़ कतरू केवल बेक जाए अकथनीय निर्यातना देइचंती पिटिचंती रक्ताक्त करी आनी जेतले पुलिस ये जो थाना अधिकारी खबर देते जे तुरंत आणिक ये कर मो चाकरी पलैब से माने बाध्य आनी चरंपा रेल स्टेशन पाखरे एक ओभर ब्रिज तले ताको छाड़ी देकी से आतंकवादी जो काम करथिले कोयला माफिया माने से माने फळी हितले। एवं सबुचा बड़ कथा हला प्रीति निज स्वामी को रक्षा करिबा पाई प्रताप बेहेरांकर पत्नी कनकलता बेहेरा से नेहुरा होइथिले से माफिया मानू तार ऑडियो आम पाखरे हस्तगत होइछि जे तुम भाई को छाड़ी दियो मो स्वामी को छाड़ी दियो तुम गुड़तले पड़ुछि नले मु विष खाइदेबी मो परिवार भासी जीवो। तापर से माने ताम कहिथिले जदि कोयला विषय रे खबर देबु ताले तो वंश को समूले विनाश कर देबु। ये कथा परे 10 घंटा काल से माने तांको बुलेइथिले विभिन्न जगह रे माफिया माने तापरे
ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ପ୍ରତାପ ବେହେରା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ରାତି 11ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ରେ। ପ୍ରୀତି ଅଭୟ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତାପକୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲିସର ଆକ୍ସନ କଣ ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କି? ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ପ୍ରୀତି। ଇଏ ଯୋଉ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କନକଲତା ବେହେରା, ସେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସାବ୍ରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଯୋଉ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାର ଫକିରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ତିହିଡି ଥାନା ପାଳିଆବିନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଭଗବାନ ଦାସ ଓରଫ ବାୟା, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଆଉ ପପୁ, ଏଇମାନେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡିରେ ଇଚ୍ଛାପୁର ଛକରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଛି ମକଦ୍ଦମା ଗୋଟେ ବି ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତାକୁ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି କି ପୁଲିସ ସାବରଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ରାତାରାତି ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ରାଉତ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଦବଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରୀତି ଅଭୟ, ଏସପି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଯୋଉ ଏସପି ଆଗରୁ ଥିଲେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଏବେ ଯିଏ ବଦଳେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି? ପ୍ରୀତି ଇଏ ଆହୁରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, କହିବେ କାହାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବ କିଏ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ନୁହଁ, କିଛି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖବର ଦେବେ ପୁଲିସକୁ ଯେ ଅମକେଇ ଜାଗାରେ ଚୋରି ହଉଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ହେଉଛି କିମ୍ବା କୋଇଲା ଚୋରି ଗାଡି ଯାଉଛି, ଚୋରା କୋଇଲା ଗାଡି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ହେବା ସତ କଥା। କାରଣ ଏ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଅସାଧୁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରେ ଘଟଣା ଏସପି ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କନକଲତା ବେହେରା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ସେଥିରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲୁ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଡିଆଇଜି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଆହୁରି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ପୁଲିସ ଯଦି ସତର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଏ କନକଲତାଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ନିବେଦନ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଆଇଜି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ତାପରେ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆଣି ତାକୁ ଇଏ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଚାକିରି ଯିବ। ଅଭୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି? ଦେହ ସାରା ରକ୍ତାକ୍ତ ଅଛି, ଗୋଡ ଠାରୁ ବେକ ଯାଏ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି, ପିଟିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବାଡିରେ ଆଉ ହକି ଷ୍ଟିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି, ଚେଙ୍କ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହ ସାରା ରକ୍ତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ, କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଅପମାନ ବୋଧ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ପ୍ରତାପ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଥିଲା ଏ ଯୋଉ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଫେରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ମେଡିକାଲ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ପ୍ରତାପ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଠିକ ଅଛି। ତିହିଡିରୁ ଅଭୟ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।